Guys, may share ako sa inyo guys. Bukas guys. Yan. Itong concentrated user, lagyan natin ng spool yan. Ang spool na yan may groove. Kasi coupling itadugtong yan. Tapos gamitin natin ng spacer ito. Welding rod na spacer yan. Para ganyan. Spacer. Tapos ito ganyan. Yan. Yan. Ganyan yan. Welding rod spacer. Tapos gamitin natin welding rod sa routing. Root pass. Ito. 6011. 2.5. Tapos yung hot pass natin. Ito. 2.5 din na 7018. Yan. Itatakin ko muna yan. Tapos i-hot